Like, there is sa front una mo, kuan din siya sa tubig, then mo balintuwang ni siya. Ano siya. Next is ang roll. Ang roll gid is, kani yung barko ba? Mutuyok gid siya, kani. Ano siya. Sa Y nga axis. Sinana ang rotation. So when you say stability class, it is a floating body. It is a body can float in a liquid or gas in stable, unstable, or neutral equilibrium. Meaning na ay three types of equilibrium. So first is the stable equilibrium. So when you say stable equilibrium class, it is an immersed neutrally buoyant body is stable if the center of gravity G is directly below the center of buoyancy B of the body. Meaning, kung si stable daw class, kung mo-tilt siya gamay, mubalik ra siya sa original niya nga position mo na si stable equilibrium. So, inani siya class. Center of gravity is below the center of buoyancy. Nadiri ang weight sa ubos. Okay, class? Kaya niya mas stable. Meaning equal ra si center of gravity o si buoyant. Next, we have here the neutral equilibrium. An immersed neutrally buoyant body is neutrally stable if G and B are coincident. So, if neutral class, kung mutilt ang atong object, magpabilin na siya sa iyang bag-o nga position. Kung si stable class is mubalik siya sa iyang original position, like as is, ibali as is lang. Wait lang klasa, na-exit ko. Okay, later na lang po kayo. Later pa man ang solving. So, next, we have here the unstable equilibrium. So, an immersed neutrally buoyant body is unstable if G is directly above B. So, meaning, kung sa stable class, kung nasa ubos si G or nasa taas si B, stable ang isa ka object. But, if nagali taas si G, then si buoyant is nasa ubos, meaning unstable na siya. Ibali nasa taas ang iyahang weight. Sumutuyok din na siya class. Unstable man naman sa taas ang weight, dili man mapugna ni buoyant. While there is a stable class is naa sa ubos ang ato ang kabug-aton. So, ma-stabilize ra siya. So, in other words, unstable equilibrium, kung mutilt siya gamay, muligid ang isa ka object or mulubog ang isa ka object. Kung ang barko, gani class, muuyog gamay, tas mubalik sa tarong sa like original nga position, stable na siya. Pero if otherwise, unstable na. Okay? So, am I making myself clear, class? Thumbs up if or heart reaction if wala na ipangutana about aning three types of equilibrium. Alright, so proceed ta. So, man siya ang representation sa tulo class. If may nga tag-stable, anak lang siya, kay naman diri ang weight. Narang kabug-aton niya diri. So, mas stable ra gid siya. Mas stabilize ra siya. Kanigapon, mas stable siya. Why? Because naatay restoring moment or writing moment. Ibali, naay kusog nga mapabalik bitaw sa original position ang ato ang object. While kani si unstable class, naa sa taas si G. Naa sa taas si G, that's why bugat ang nasa taas, dili kaya ni buoyant na ay tilting mahitabo or na ay overturning. So, okay, class.
A floating body is stable if the body is bottom heavy, paraning nasa A, and thus the center of gravity is below the centroid B of the body. So dapat stable ang atong object once nga si center of gravity is nasa ubos ni buoyant. While if the metacenter M is above point G, however, the body is or stable siya if the metacenter M is above point G. So, kung nagalitay ko ang class, sige, butang na to nga mas naa sa taas si center of gravity, then si buoyant force is na lang sa ubos. So, di ba makaingon stable na siya, ma'am. But if natay metacenter na M, pwede siya mapa-stabilize kay naman dahil tayo writing moment na class. So, however, if the body is unstable if point M pod is naana din sa below. Naana din below ni G or the center of gravity. So, the center of gravity class okay, mo nilang mga representation class ha. Ano sila? Muna sila si G, weight. Nadira sa center of gravity, nadira si weight of an object. While si buoyant force is diri gaak ang uplift nga force bitaw class nga mulutaw ang usa ka object. Para tong gi-solve na to kag last time buoyancy class. Right, okay. So when you say center of gravity class, center of gravity is the point where the weight acts. So nagyud dire permi ang weight. Dire gyud galay ang gaak ang weight sa object. While the center of buoyancy or the B is the point where the buoyant force acts. The buoyant force acts. So for a floating body, stability depends on their positions. So if G is below B, the body is stable. And if G and B are at the same level, it's neutral. Kaniklas, nakaganina. And if G is above B, it's unstable. So, kung sa Bisaya pa class, so kung ang G ubos sa B, murag bugat jud siya. Bugat siya sa ubos. Dili siya dali tilt. Pero, kung ang G nasa taas, dali siya mo tilt or mo ligid ang isa ka object. Okay, so diri na ta. So, when the floating body tilts, the center of buoyancy moves sideward to a new point called the B prime. So, mani siya class, B prime. Kung nagi-tilting mahitabo class, ato pong center of buoyancy, of course, ma-move siya. Na siya, diri mo na itong ginatawag nga B prime. So the line of action of the new buoyant force will intersect the old vertical line at a point called metacenter. So kani siya class, the line of action of this new buoyant force will intersect the old vertical line. So kani itong original kanina din Dayon, pag mag-meet na sila, kung asa mag-meet ang duha ka line, na din dira si metacenter or si M. So the distance between M and G is called the metacentric height. Ano siya class? Nara. M is metacenter, point of interaction between the buoyant force and the tilted axis of the body which determines the stability. So metacentric height class is the distance between M to G. Mo na ato ang metacentric height kung pangitaan galing mo sa board example. What is the metacentric height? So
automatic M to G na distance from M to G. So, if M is above G class, if M, nasa taas si M, of course, siya man ang makapastable sa object, di ba? Si metacenter. So, if nagali sa taas si M, of course, stable ang atong object. Otherwise, if si M is below ni G, so of course, si weight na napod sa taas, bugat kay ang nasa taas, unstable na din ang isa ka object. So, ang metacenter class is murag reference point kung asa mag-base ang stability. Kung ang M nasa taas sa G, stable ang barko. Pero kung ang M ubos sa G, dali ra siya mo tilt. Mo na siya, guys. So, next. So, mo na siya class stable. Stable if naa si M sa taas. Then, mo na itong mg or the metrostatic height. And we also have here the righting moment. The righting moment. Kay si M naman sa taas, kaya niya ipa-stable. So, naay righting moment ga-occur. Pero, if ingani gali class na si M sa ubos, automatic si weight, ang direction ni weight, di ba, pa-downward man. So, ana, ihang rotation. So, naay overturning moment. Kaya di man kaya ni M naman siya sa ubos. Mo nang unstable ang isa ka object. Titanic, mapapa-Titanic, gid mo class kung mag-unstable. Alright? So, proceed na ta sa example ba? Dili pa. Natay mga formulas class. For MBO class, mo ni siya for rectangular sections, kusagara rectangular naman po na natuhang gamiton. MBO class is from M to BO. Ano ha? MBO. M to BO. Height na siya. Height. Ibali height. Distance. Naka-metric meters na siya. 1 unit na siya. So, for MBO class, for rectangular sections, B squared. Kung mayroon kag B squared, mo na ang base squared. Square sa base. Over 12D. Kung mayroon kag D, draft na class from water surface to the bottom of the object. So, katong volume draft niya, kung asa ang nahumol sa tubig, sa water, or sa any liquid, times 1 plus 0.5 tangent squared theta. Si theta class is, ayara ni siya mag-0 kung ingani lang siya, upright position lang. Pero if nakatilt na siya, of course, pangitaon na to si theta using the trigonometric function. So, for other section class, approximate formula I is the moment of inertia at the top view. So, sa top view ka maglantaw, no? So, kung dili na rectangular ang top view niya, good luck na lang. And for V is the volume of wedge of immersion. So, volume ani niya. And the angle of tilting ning si theta. Okay? Next, am I making myself clear, class? Nasabtan na ba ang concept? Thumbs up or heart reaction if nasabtan ra? Okay, so let's proceed to an example. Okay, ako sang i-connect ang isa ka contrast sa So, problem 7 actually, kuha na ni siya class, connecting ni siya atong buoyancy last time. So, na problem number 7 na siya. So, for problem, kanilang topic, problem number 1 na siya.
The center of gravity of a ship in the upright position is 11.5 meters above the center of gravity of the portion below water. So, kung maingon gali kag the center of gravity, plus ako i-annotate. While class, kung maingon gali mo og center of gravity of a ship in the upright position, center of gravity of a ship ha, so meaning G na siya. G, center of gravity. Na daw diri ang center of gravity. Of course, center. Center siya. G, na diri si G. Is 11.5 meters above the center of gravity of the portion below water. So, mingon gali kag nanagay water portion below water, center of gravity, meaning nanadira galay si buoyant force. So, si center of gravity daw class is 11.5 higher kang buoyant force. So, meaning naa diri si, somewhere diri si buoyant force class. Na diri si buoyant force. Diba? Na si buoyant force din hi. And natay distance nga 11.5. Am I right? Sabtanan nyo, class, nakuha ra ninyo? Kuha ra? So, the displacement being 16 meganewtons. So, the ship tilts 30 degrees, causing the center of buoyancy to shift sidewise 9.2 meters. So, naay displacement being 16 meganewton. So, dili na lang nato i-drawing diri no, dili na lang nako ipakita. So, inani siya class na diri water. Na diri ang weight, of course, na diri ang weight. Then, na diri ato ang buoyant force. Which is 16,000 newtons. Or kilonewton, sorry. May meganewton na din. Kilonewtons. Kung maingon gali kag meganewton class, it is 16 million newtons na siya. So, muna, pasabot mo nang 16,000 kilonewtons na lang ako ipagbutang din ha. So, nga ni siya class kung naka-upright pa. The ship tilts dayon at 30 degrees, causing the center of buoyancy to shift sidewise 9.2 meters. Since nag-tilt man ni siya class, imagine na lang nga ga-tilt siya. Sige, atong ikon ha. I-visualize. Oh, I'm sorry. Oh, nag-tilt siya. Nag-tilt siya, class. Oh, sorry. Naapil na ko ang water. Budget lang, class, ha. Kusang i-charge. Lang, i-tilt sa nato ni, tilt. Tilt nato ni. Ano siya, imagine, nag-tilt siya. Nag-tilt na siya ha.
nag-tilt, then more gyapon ang yung water. Of course, ang barko raman ang nag-tilt class. So, mo na siya nag-tilt. At 30 degrees lang gina siya. So, bitaw na to, nadiri ang iyahang line. Mo niyang kuan ka ng old nga water line. Kani class diri. Ano siya? So, na ay 30 degrees din 30 degrees. So, which causing the center of buoyancy to shift sidewise at 9.2 meters. So, from here, class, gikan diri, gikan dinhi, ni shift siya. Kay nag-tilt man. So, kung mo-tilt gani na class, ang object mo sabay pod si buoyant force. Ning shift siya, ning shift at 9.2 degrees. Ay, 9.2, so 9.2 degrees. 9.2 meters. 9.2 meters. So, nana diri si new BO or BO prime. Buoyant force, B prime. So, nana siya class o. Nana diri si BO. Ay, sorry. Sayop akong pagbutang sa point. Dapat diliin ani. Tang paday taog. Sorry. Kuhan pa na to ang line of action ninyo. Dapat na very the line. Sorry, class. For a while, class. Dapat ma-plot ninyo si BO class, intersection siya sa water. Sa kung unsa nga part sa object ang naay liquid. So dito rin ninyo ibutang kung asa nag-intersect ang yahang lines class, dito niyo butang si BO. So from here class, ning move siya sorry. From here, ning move siya. So, diri ang line of action naa diri si new BO. Naa diri si BO prime. Naa diri si BO prime. Then, kung atong i-draw ang iyang first nga line of action, like kaning katong sa pinakauna, kani, diri man na siya class, naman na siya din dapat. Kung ato na siyang i-draw class, dapat, para makuha na to, makita na to si M, para mabala na to asa si M, atong mag-draw taog new line of action from BO prime. So, here, ganito rin, gikan. Okay. Sorry, wait lang. Taman, so kung asa siya mag-intersect class, mo na din na ato ang okay, so naasgid sa taas ang ato ang metacentric. Okay, nadiri ato ang metacentric class. Naadiri si M. Kung asa mag-intersect ang old nga line of action ni BO to the new buoyant force. I mean, line of action sa new buoyant force. Dito dayon nato makuha si M or si meta center.
Nasabtan ra class? Nasabtan ra ba? Kuha ra? Kuha ra? Crucial ra ba ni siya nga kuan? Kay tilting. So, diri nga kuan class, diri nga part, ang ma-make niya nga angle from first nga buoyant, original nga buoyant force to the new buoyant force is 30 degrees. Unsa pod ang iyahang degrees ka sa pag tilt class. Mo na ang iyahang ma-make nga angle, of course. Okay, straight line man ni siya. Then mo na itong new nga buoyant force tungod kay nag-tilt ang ship at 30 degrees. Anyways, para mas masabtan ninyo, proceed ta. Since na may metacenter, of course, nadira ato ang righting moment. Naman sa taas, of course, si metacenter, of course, natay righting moment class. Righting moment. RM. Kung inyong mabantayan class, di ba gi-mention ka ganina nga, nag-shift sidewise. Dili necessary nga dapat naa siya diri nga line of action class ha. Kani nga part, diri siya mag-shift, like diri ka mag-basis. From here to here, 9.2 na siya, dili. Ang iyang giingon is, shift sidewise 9.2 meters. Diri lang mabutang si BO because diri pod ang iyahang line of action. Na diri mo ni siya class. Pero pag i-shift nimo siya, of course, horizontally o vertically lang. So ningon na siya sidewise, so vertical ang pasabot ana class, vertical. So mo ni siya ang 9.2 meters. Ay lang niyo lang tawa ko ang drawing class, mas libog siya. Diri na lang mo lang taw sa diagram. 9.2 kanina. So, kumpara kay pag ma-determine na to asa si 9.2 di na class, dili dinhi maka-create ta og triangle. Na si M, na si BO, kung si BO prime na dinhi. 9.2. So, if i-verify nato class, if sakto ba tong assumption na naa sa taas si M, wala siya sa tunga, ato siyang i-verify. Kung ang iyang length ni MBO is taas pa kang GBO. Kabantay ka ni class, kabantay mo ni class, 11.5 ba si GBO. Kung mo lower na si MBO class, meaning naa siya sa somewhere here lang. If lesser 11.5 lang siya, meaning automatic na siya diri naglay. Pero if greater gali siya sa 11.5, meaning naa sa taas gid si metacenter. Ito i-verify ha by this triangle. So, we have here sine 30 degrees. Nganong sine 30 degrees? Kaya ito mang pangitaon ang length ni MBO. So, ngayon ang length na to is si MBO, si hypotenuse class, hypotenuse. Natay hypotenuse man ni siya na diri ang degrees, meaning opposite. Ang tanawon lang ninyo ang degrees class, tanawon ninyo ang asa ang angle. Tapos, kung atbang, opposite ang naa. If tapad niya, adjacent. Okay? So, natay hypotenuse, ay mo atong gipangita si hypotenuse, na atay theta, na din tay opposite. So, meaning atong gamiton is so, sa SOHCAHTOA. Sin theta is equal to opposite over hypotenuse. So, sin 30 degrees is equal to 9.2, which is the opposite over the MBO or the hypotenuse. So, our MBO class is 18.4 meters. So, sakto tong assumption,
mas greater pa. Since greater man si MBO kang GBO, meaning automatic si M is naasa mas is above the center of gravity. So the location of M is nasa taas ni G, hence writing moment. Nasabtan ra class? Nasabtan ra? Ang first man nga question is the moment writing or overturning? So kung taas gali, nasa taas si M class, nasa taas si M kang G, writing moment. If naasa ubos si M kang G, overturning moment. Naka-skip man ata kung discuss. Wala ko ka-discuss o overturning moment. Nasa wala na dyan. Okay. Sabdan ra to class. Sabdan ra is the moment writing or overturning. If nasa taas, again, if mas greater si MBO kan GBO, writing moment siya or stable lang ato ang ship. And if otherwise sa class, mas dako si GBO kaysa si MBO or meaning, or naa si M between sa GBO or naa siya diri somewhere, ubos ni G, meaning overturning moment na siya class. Nasabtan ra class? Nasabtan ra ang A, writing or overturning? Thumbs up if nakasabot ra. Okay. So proceed na ta. What is the magnitude of this moment? So itong gipangita is the RM. Umuingon kag RM class, how to solve for the moment DI? Summation na ta, ang pangita man nato ang CM. Summation moment at any point or namatay given man si G, SGBF, so diri ta kang G mag-moment. Moment at G is equal to 0. So M, atong moment or RM na diretso. So RM is equal to 16,000 kilonewton times yung moment arm nga nganong kuan gali 6.9 because atong MBO is 18.4, right? Minus the GBO which is 11.5, na rin tay 6.9 nga metacentric height. So from M to G natay 6.9. Diri raman ta magkuan class, diri raman ang G, narapod diri si buoyant. So meaning diri rapod ta kanirapod nga part ang ato ang moment arm. So pila man atong moment arm diri class given nga natay 6.9 nga hypotenuse. So ito sin theta is equal to opposite over adjacent. So sin 30 degrees is equivalent to 6.9, hypotenuse man din. Ibutan na to x ang ato ang opposite over 6.9. So atong moment arm is x is equal to 6.9 sin 30 degrees. So 6 sin 30 degrees. We have here the RM of pila man class. Pila? RM is 55,200 kNm. Moment man, so kNm. Sabtan ra class. Sabtan ra, thumbs up if nakasabot ra class. Sabtan ra. Okay, so muna na ito ang first nga problem. Okay, so next na ta nga problem. Actually,
Duha na ni ka problem kani nga topic. Okay. So, our rectangular scow, 9 m wide, 15 m long, and 3.6 meters high, weighs 3,304 kilonewtons. So, kung ingon gitag rectangle, automatic. Rectangle man, ma'am, dali ra kaayo. So, mo ni ato ang wide daw, 9 meters wide. Kung may nga kag 15 m long class, ato nang i-3D. Mo lagi ni karon kay dita ka bulog 3D. Ana siya class. Mo ni ato ang 9m. Mo ni ato ang 15m. Then mo ni ato ang 3.6m. Mo na siya class. Weighs 3,304 kN. Nana siya pag visualize. So, what is the draft in seawater weighing 10.20 kilonewton per cubic meter? So, na unit weight na siya unit weight nga 10.20. So, pila daw ang iyang volume draft or meaning pila ang height sa iyang kanang lubog bitaw sa tubig. Siyang paghumol sa tubig. Pila to, kuha na to ang iyahang draft niya class, depth sa water. Yan mo na itong pangitaon class, kani. Draft. Pangitaon na to na siya. So, butang na to mo ni ato ang 3.6. And of course, naa sa center. Sa i-box. Of course, naa sa center si G. Mo ni ato ang weight. Na diri si weight nga 3,304 kN. Again, ang pangutana, what is the draft in seawater weighing 10.20 kilonewton per cubic meter? Kaon gina siya pagkuha class, buoyancy class, buoyancy. How to solve? How to solve class? Ay, sorry. Sayop akong illustration, no? 3.6. Kasi assuming na lang sa nga, nadra ang water, gamay ra ang water. Okay. Naman diri si buoyant force. Center sa tubig. 1/2 ani niya. So, nadiri si buoyant force. And assuming nasa taas si metacenter na lang. What is a draft in seawater weighing 10.20 class? How to solve for this one class? Of course, buoyancy. Buoyancy ta. Buoyancy ta, no? So, weight is equal to buoyant force. So, we have weight na 3,304 kN is equivalent to unsa gali ni ang buoyant force class? Later na tana. So, ang BF is unit weight times class. Unit weight times height times area or unit weight times the volume. Volume plus unit weight sa volume or unit weight sa air. Unit weight times volume or unit weight times height times the area. So, mingon kag weight is equivalent to the buoyant force. 3,304 is equivalent to buoyant force. We have here, na siya igihatag nga unit weight nga 10.20 times iyang height, which is atong pangitaon, di ba? Ang volume niya. I mean, ang iyang draft. So, mo na tong ipangita si draft
Dili si 3.6 class ha. Mingon kag buoyant force class is kung asa rapod ang height sa water. Kani rapod nga part class. Unsa rapod ang nalubog, unsay height niya kayang pagkalubog. Times the area or the cross-sectional area, which is 9 length times width times wait lang class ha. Times 15. So, to solve for this one, kuan lang nato ni siya para mas masabtan gid ninyo. Yan na nato i-shift solve. I-isolate na to ang D alone lang. 10.20 times 9 times 15. 10.20 times 9 times 15. Cancel out ni sila tanan. Kani sila. Then, ato ang D. D is 3,304 divide 10.20 times 9 times 15. So, pila tong volume draft, ay atong draft class? Pila tong draft? Pila tong draft? Pila tong draft? 2.40 meters. So, that will be the final answer for this part. So, next question. Next question sa first nga pa nagipangita class. What is the draft? What is the draft? Next question. Thumbs up if wala na. Thumbs up if wala. Or heart reaction lang. Kung wala'y violent reactions. Okay, so next nga question. What is the metacentric height if its center of gravity is 2.7 meters above the bottom? So kung mingon kag si center of gravity daw is above the bottom, ay 2.7 above the bottom class. What is the metacentric if the center of gravity is 2.7? Kaya ba ako ka-realize class, no? Dili siya realistic. Kaya ang water 2.40, right? Pero si 2.7 nasa sulod. So, dapat di ay inani siya class. Diba, assuming pa man nga ingani ang tong draft class niya, 2.4. Nabala na to nga 2.4. And we have here, ang yung total height is 3.6, right? So, pila ang katunga ni 3.6? We have 1.8. 1.8. So, sobra na. Si G is, ito na to, dari 1.8, no? So, taas-taas. Taas-taas, dapat si 2.4. Assume naman nga na dari si water. So, ato na i-change para realistic po dyan. Sayop di ang diagram na ko, bay. Okay. Adere si 2.4. 2.4. Adere si 2.4. 2.4 meters. Kanilang, kuha lang ni siya class sa cases lang. Ay, case to case basis lang ni. Dili siya necessary nga, mo na gid ni si 2.7 na gid ang center of gravity. Diri lang nga part kuan niya nga pila daw ang metacentric height if center of gravity is 2.7 above the bottom. So ibutang na to diri 2.7 meters, di ba? 2.7 meters. Si center of gravity above man the bottom. So mo na ang 2.7 mo na yung pasabot. And we all know, buoyant force is at the center man, di ba? Si buoyant force class is at the center of the draft. Kung tunga-tunga lang yun siya. Tunga-tunga siya. Center sa kung asa
Kung asa, ang height. Like half lang sa height sa paglubog sa atong object. So ato ang draft meaning half sa atong draft. So si buoyant force class is just height, draft over 2 or 2.4 over 2. So yang height class from the bottom is yung distance from the bottom class is 1.2 meters. Ang pangutana is what is the metacentric height? M ang ipangutana. So, since upright man yung position, di ba? Wala may nag-ingon nga, nag-tilt siya. Of course, kaya na stable man atong object, meaning, automatic, nana siya sa taas si M. Nana sa taas si M class. Automatic, wala man siya nag-ingon nga, nag-tilt, ani nga time, nag-tilt siya, so unsay pila iyang metacentric height. Upright pa man siya, like stable siya. So automatic, naa sa taas si metacenter. So what will be the metacentric height class? Again, unsa gali si metacentric height? Metacentric height is the distance from M to G. So mo na itong pangitaon. Si MG. MG mo na tong pangitaon. Unsaon man pagkuha class, actually sayon ra kay ni siya class. Sayon ra ni siya. So for B class, how to solve for this one? Metacentric. So metacentric class, saan man? How to solve? How to solve class? First things first is i-solve sa nato si MBO. Solve sa nato si MBO. Solve sa nato si MBO class. Okay? Solve sa nato si MBO kay para do the math na lang dayon ta. Like simple math na lang dayon. So to solve for the MBO class, nakoy gihatag sa inyo nga formula kaganina, di ba? For rectangular sections, we have here kani nga formula b squared over 12b times 1 plus 0.5 tangent theta squared. So atong b is the base, which is the 9 squared over 12 times 2.4. Si 2.4 class is the draft or the D. Mo ni siya. Gamit di siya tong sa first na to nga gipangita. And copy 1 plus 0.5 tangent theta 0, of course. Kay upright man, wala may tilting na hitabo. 0 lang siya. Straight raman siya, vertical raman. Okay? So, atong MBO class is 2.81 di. So, ang distance ni M to BO class is pila? 2.81. So, sayon na lang kay ni class. Why? Tanawa gali, visualize gali nyo. From M to BO, natay 2.81. And if i-add nato ni si 2.81 nga MBO plus ihang kaning 1.2 BO to bottom, wala na to ning height, di ba? Kanilang straight line. And if i-minus dayon nato ni siya sa atong from G to bottom, makuha na dayon nato si MG. Di ba? So inani klaso MBO minus MG is equal to MBO plus G to bottom, G bot na lang. G bot minus dili pa di G bot. BF DI. BO to bottom minus G to bottom. So inani siya class 2.81 meters plus 1.2 meters, makuha na din nato ni nga linya, kani siya gyud ang whole from M to the bottom, makuha na to na sila. Then after that, since MG na lang man nato ang kailangan, dapat mangitatag mamaagi nga si MG na lang mabilin. So minusa na to siya og
from center of gravity to the bottom, which is nana 2.7. So minus 2.7 meters. So we have here mg of pila man class. Mg nato is pila? 1.31 meters. And that will be our final answer for letter B. So nakuha ra class? Nakuha ra? Kuha ra ba? Okay, kung may question, proceed da. Next, if the skull tilts until one side is just at the point of submergence, determine the writing couple. So, inani siya class. Nakatilt siya. Dari na lang mo lantaw sa tuhang diagram. Okay. Murag, gubot po siya kung akong i-draw, no? So, if na-tilt lang daw ang ato ang skull until one side is just at the point of submergence, like kanilang nga side is like fully na submerged lang siya, so diri lang gitaman, determine the writing couple or ato ang RM, writing moment. So we all know na atong volume draft originally, atong draft, atong depth originally is 2.4, right? So kung 2.4, ang kaning remaining, ang kaning other part nga na-submerge is just 3.6 or the total height of the skull minus sa atong draft. So 1.2. Mo ni ang nasa taas class. So, gito yun na to nagkuha diri sa task class para ma-determine na to ang angle niya sa iyang tilting. Kaya apil man na siya sa pagkuha sa tong RM. So to solve for theta class, we have the tangent namatay opposite. Mo ng tangent class is natay opposite of adjacent. So adjacent of opposite OWA, di ba? OWA. So TOWA ang magamit sa ato ang diri nga problem from SOHCAHTOA. So, mingon kag TOWA class, tangent theta is equivalent to opposite over adjacent. So, we have your tangent of theta, which is the unknown theta, is equal to 1.2 atong opposite over 4.5, which is our adjacent. So, atong theta class is just 14.93 degrees. So, kani si theta class is ma-determine ay magamit na to ni siya sa ato to solve for the MBO. Lahi na po si MBO class ha, din siya paretong last time. Okay, na may theta, na may value si theta and nakatilt naman na siya. So, meaning, lahi po na yung MBO. Okay. So, using this formula, we have the base again, 9 squared gihapon, 12 times 2.4. So, kaning si Kwan class, ganon tingala mo, anong 2.4 gihapon siya, because, maski nakatilt na siya class, ganing nga part class, una-unaan na lang ninyo nga, napoy part din nga, wala na naka-submerge, di ba? Na part diri nga wala naka-submerge. So meaning diri pud nga part is dili siya 2.4 gid ang pag-submerge niya. Diri nga part is ang whole niya. Ibutang na lang nato nga kani nga part, kani nga portion, kaning nasa taas. Kung ato ni siyang i-mirror
same ra na sila exactly like the same ra na silang duha. Kung ato ni siyang i-mirror, ibutang nato diri, same ra na sila. So mo nang 2.4 gyapon ang iyahang graph. Times 1 plus 0.5 tangent theta squared, which is atong 14.93. That will give you an MBO of 2.91. So nakuha na to si MBO class. Nakuha na to si MBO. So to solve for the metacentric height or the MG, 2.91, same kapon ka ganina, 2.91 plus 2.4 over 2. Kani, 2.4 over 2 minus 2.7. That will give you 1.41. Same gyapon ka ganina class ha. Ang half sa 2.4, half sa draft minus the from G to the bottom. Okay? Ito muna tong MG. So, next, para ma-solve din na nato si RM class, ato ning isolate nga triangle. Natay MG. Nakuha na to kaganina, di ba? Si MG is pila? 1.41. Isolate na to ni nga triangle and we have here the theta. Same ra na si theta o kani class ha. Same ra na sila. Kung saan ma-create nga ihang angle sa tilting, same ra na siya sa angle niya din. So we have here 3,304 kN. Then we have here the buoyant force. Mo na tong metacentric height. So of course, para makuha si RM, summation of moment. Same lang gyapon ka ganina. So RM is just 334 kN times 1.41 sine 14.93 degrees. Same ra ni kaganina. So, RM na to class is 1,200.25 kN M. So, nasabtan na ning letter C class. Sabtan ra. Sabtan ra class. Same ra ni actually kaganina. Ang process. Dialog values. So, thumbs up daw if nakasabot ra. Thumbs up class if nakasabot lang. Heart reactions, no violent reactions. Okay, so, muna to ang last for this topic. Last nga slide for this topic. So, na may question regarding ani class, kaya para makaproceed na ta, ay magkuhan sa taog 10-minute break. Okay? So, wala may question na ni class regarding ani. Lara. So, proceed na din ta sa next nga topic. So, 10-minute break class. Balik ta 8:12. 8:12 class.
Next na topic, class. Okay, for the next topic, class, we will be discussing analysis of dams or of gravity dams. Okay? So, kwantang sa ka ng brief introduction. So, dams class. Unsa di ang dam? So, a dam is a structure built across a stream, a river, or an estuary to retain water. So, a dam is a structure built across a river or stream to hold back water. So, by doing so, it forms a reservoir used for irrigation, power generation, and flood control. So, mo ni ang uses ni dam class. So, ang purpose of dams class is for irrigation, for agricultural purposes. We have here the storage of water for human and industrial consumptions, or water supply for people in industries, hydroelectric power, navigations, to increase the depth of waterways for navigational purposes, recreation, mga lakes or resorts mo na ang purpose, isa sa purpose ni dam, and the flood control. So, mo ni sila ang mga reasons nga nung magtukod ta og dam para makatabang ta sa ato ang agriculture. Kung walay dams, kuanja pa na tong agriculture, tubig sa tao, sa planta, o pag-control sa baha. Okay, so we have here the types of dams class. So first dam is the gravity dam. So its uses is on its own weight to resist water pressure. Ako lang kanon ha, gamayon na lang dayon. Usually made of plain concrete or stone masonry. So mo ni si gravity dam class. Ano siya? Ano gini siya class? It's usually made up of stone, concrete, usually unreinforced because it has high density, cheap, and strong in compression. This type of dam must be massive enough so that it cannot be pushed by the water in the reservoir. So meaning ang kani si Kwan class is gi-made ni siya, gi-design ni siya nga bugat mas kusgan pa sa water pressure. Mo nang ginatawag siya og gravity dam. So next is the embankment dam. It is made of earth or rocks with gentle slopes on both sides. So the upstream and downstream slopes of embankment dams are flatter than those of concrete gravity dams. So in essence, they are more closely matched the natural slope of a pile of rocks or earth. So mo ni siya class. Flood control, flood control nga style. So, mo ni siya ang embankment dam. So, next is the arc dam. So, arc dam is, of course, from the word itself, arc, it is curve shape na siya class. Transfers pressure to canyon walls. So, are concrete or masonry structures that curve upstream into a reservoir stretching from one wall or of a river canyon to the other. So, mo ni ang iyahang class, iyahang forma. Arc gid siya, arc. So, panata sa ato ang brief introduction. Let's proceed to the forces acting on a gravity dam. So, for forces acting on a gravity dam, ano siya class? Imagine mo na tong dam. For weight, natay weight due to dam o due to water. So, for due to dam class, man si weight 1 o si weight 2. While si weight 3 class is kani, due to the water, horizontal force. Horizontal force ni
water, of course, nagina siya, makadugang na siya weight sa ato ang dam. So, for hydrostatic forces class, hydrostatics from the word itself, hydrostatic, forces, horizontal forces acting. So, mo na atong F1 o F2. And uplift forces, and ang atong uplift force class is kaning si U, nasa taas. Ay, nasa ubos. You also have here the heel and the toe class. Umingon kay kag heel og toe, imagine na lang inyong TL class. Si heel nasa left nga part. Then si toe is the right nga part. Diri lang nga diagram class ha. Nasa right si toe. And then si heel then is nasa left. So ang writing moment na to class is of course, mga gikag writing moment class, mo na siya ang mupugong sa ato ang dam nga matumba tungod sa force sa water o sa uplift nga force. It is the resultant moment that may cause the rotational force that acts to stabilize the dam by resisting overturning. So siya ang ga-resist sa mga overturning moment. So siya ang makapastable sa ato ang dam. So mo ni siya ang mga writing forces class kani si weight 1, weight 2, weight 3 og si F2. Of course, si F2 mutabang man na siya og push. Okay, 'di ba? Kuan si F1 padulot patumba, si F2 pod siya ang apil sa magpugong sa forces sa mga overturning forces. So mo ni sila klasa kani W1, W2, W3. Of course, si weight, mga weight ni dam class, of course, mo na isa na sa mga makapatabang dili matumbagid ang structure. Next, we have here the overturning moment. So for overturning moment class, of course, mo ni ang resultant moment that may cause the rotation or overturning of the dam in the toe. So F1 og U are the overturning forces. Si U uplift forces, gikan na siya sa soil, sa yuta na siya class, mo na sila mga forces. So we have here the steps on the analysis of dams. So first step class is, first step. Consider kanitong diagram. Atay upat ka weights. Atay P nga hydrostatic force. First good nga step class is consider 1 meter length of dam perpendicular to the sketch and identify the toe. Kung may gikag 1 meter length, ana siya klasa. Ato na siyang i-3D, ana. Yang, kung takilid na to na siya, mo na yang, i-consider na to ang 1 meter niya nga tapas nun. So, then, identify daw na to ang heel ug ang toe. Of course, si heel, perminti na siya na din he. Si toe is na-adere. Na-adere class. Or tanawon lang gud ninyo kung asa ang hydrostatic na force. Opposite lang ana kay si toe is siya man gud permi ang, di ba, diri man ang matumba, diri man nga part mo ana man na siya matumba, di ba? So diri nakato tanan moments na diri ang writing moment o ang overturning moment. So diri ang si toe, diri si heel class. Next step is determine all the forces acting and get Ry and Rx. Mingon ikag Ry, the resultant forces, vertical, the resultant of all vertical forces, and Rx is the resultant of all the vertical din yung isa, then horizontal din yung isa. So for Ry class, of course, total lang na to, W1 plus W2 plus W3 wala na apil ang W4 class no. So
W4 na siya, W4 ha. Apil ni si W4. And for horizontal forces class, of course, only P lang. Si hydrostatic force lang ang atong horizontal force. Ani nga diagram. So, next step is the moment about to get the overturning moment or the OM and the RM. And so, for X bar. Kung may kag X bar class mo na ang distance from the resultant to the toe. So, muna itong overturning moment class. Kung ang pagkatumba, ang direction sa pagkatumba ni dam, and si writing moment class is siya ang mupugong or mo stabilize sa ato ang dam. So, to solve for Quan class, X bar, dumduman lang ninyo ni. X bar is RM minus OM over RY. Si RY is the resultant of all vertical forces. Si RM is the writing moment. Si OM is the overturning moment. So, muna ito ang ano ni direct sumunod siya? Next is to get the eccentricity or eccentric distance or E. So, para makuha na to si E class, of course, center sa dam, then ang center sa dam, from center sa dam to the resultant nga force. So, nadari si E. So, for E, B over 2 minus X bar. So, para makuha na to ang B over 2, base, total height ay total nga base niya, over 2, half sa base, which is the center, minus X bar, makuha na din nila ito nga distance or the eccentricity. Ano nang madaritso siya? Okay, next nga step is to solve for factor of safety against overturning and factor of safety against sliding. So, factor of safety against overturning, factor of safety against sliding. Ang overturning class is paana gyud, like tumba gyud gikan sa hiling ana gyud siya. Kani si factor of safety against sliding, kung mingon kag sliding, slide lang, na move lang siya, ana lang. From the word itself, sliding. So for against overturning class, RM over OM lang, writing moment over overturning moment. Mura ginamon pag memory sa una class. Mabala na namo nga sa ipa mo formula kung naguna si overturning moment kay wala nag double si over. Di bale? Among pag memorize ni kay writing moment over ana, di ba? Writing moment over overturning moment. Mo na mong basis nga sakto mo ang formula kay nag-repeat si over. Mana inana lang yung pagbas class or RMAM, mana lang RMAM. Next is for against sliding class, mu or the coefficient of friction. Coefficient of friction times the RY or ato ang resultant sa vertical force over the resultant sa horizontal force. Okay. Next is to solve for foundation pressure. So, for case 1 class, if no uplift, mabala na to if no uplift, if ato siyang isolve. Solve, di ba? Makuha na to si E daan. Isolve din ninyo si B over 6 or base over 6. Kung E is lesser than or equal to B over 6, of course, case 1 na siya, no uplift nga nahitabo. Or, like, gamay ra si U, dili ra kaya ni U ang kabug-aton ni gravity dam. So, to solve for this class, para ang Qmax niya or ang iyahang shear force, force niya, soil pressure, maximum soil pressure is equal to Ry over B times 1 plus 6E over B. Makuha naman ninyo, no? Kabalo naman mo sa meaning ni Ry, sa meaning ni B, o sa na yung meaning ni E. So, mo na yung mga formula class. Actually, memorize lang din mo formula, dari ragid kayo ni siya, dali ra kayo si dam. So, for case 2 class, if nanay uplift, dira ninyo mabalaan if nanay uplift, if E is greater than B over 6, ha? I-check pa man nyo pila si E. Then, i-check ninyo
pila ang b over 6. Compare din ninyo, if greater si a kang b over 6, automatic, excuse me, case 2 siya with uplift. So, atong Qmax is 2ry over 3x bar L. Si x bar is kani siya class, and ang atong L is the length. Length na siya class, and atong Q min automatic 0. So, mo ni siya class ha, mo ni ang mga diagram. Mo ni ang diagram nga no uplift inani. If with uplift, inani ra siya class. So, na siya kuan class, na siya mga hint. If atong ry class is nearer to the toe than the heel, if ato adong resultant, like atong resultant na vertical force is duol sa heel, duol dire, automatic, si Qmax is napod sa heel. Na daw sa heel. Si Qmax is na daw sa heel. For example, kani, si Ry is duol kang heel, di ba? So, automatic, ang soil pressure, maximum soil pressure is naa sa heel. Pero, if si Ry pod is duol kang toe, automatic, naa ang soil pressure, maximum soil pressure sa toe dapit. Ana lang pa sa mora na timaylahan para dari Si Ry dool kang toe, so na si Qmax dari. Si Ry dool kang heel, so na si Qmax dari. So am I making myself clear, class? Nasabtan ra ni siya. Sabtan ra ni, thumbs up if nasabtan lang. Thumbs up if nasabtan lang, class. Okay. So, mo ni ato ang summary of formulas. So, for factor of safety against overturning, we have here Rm over OM. Then against sliding, mo na ni siya ang summary of formulas, class. Pwede rin ninyo kaninyohang ibis, pero mas mayo gyud nga yung sabton ang concept. So, pressure at the toe is twice the average pressure at the base. So, it means the pressure at the base is triangular and pressure at the toe is 0. So, proceed ta sa example, class. Kaya man siguro isa ka example, the next na po, tomorrow na po din ang mabalik. Okay, so for problem number 1, a concrete dam 4 meters on top and 10 meters at the bottom, and 25 meters high has water 20 meters deep acting on its vertical sides. The coefficient of friction, kaning coefficient of friction, class, is mo nitong mu kaganina pagkuha sa factor of safety against sliding. Pwede siya, mo ni siya, coefficient of friction between the soil and dam is 0.60. Unit weight of concrete is 23.54. So, gamit ni si unit weight of concrete, class, is kay para ma-solve na to ang iyahang weight. So, first, how far is the vertical resultant force from the toe? So, mingon kag how far is the vertical resultant force from the toe, class, mo na ni siya ang x bar di ay. X bar, na raw? How far from the Ry or from the vertical force to the toe? So, meaning, Ry to the toe, x bar. Diretso automatic. X bar na siya, ma'am. How far is the vertical resultant force from the toe? So, x bar ang gipangita, no? So, since x bar man, ato siyang una-unsa nga. Ang x bar, formula ni x bar is Rm minus OM over Ry. Pero wala pa tayo Rm, wala pa tayo OM, wala pa tayo Ry. So, masa natong unahon og solve. So, ito yung first step. First step na to is
Consider 1 meter ang length sa atong dam, then identify the heel and the toe. So mo ni ato ang, of course, naman diri atong water, mo ni atong water na diri ang hydrostatic force, mo ni ato ang heel. Ang atong toe is naa diri sa right. So find all the gravity forces. Nate weight 1 o weight 2. And walay given, dili given ang ilahang mga datas, no? So ato pang ipang solve. So to solve for the gravity forces class, for example, weight 1, since concrete man ni siya, naghatag siya og unit weight of concrete. To solve for the weight is just unit weight times the pila man class? Unit weight times the volume para makuha na to ang iyahang weight. So unit weight, consider man unit weight of concrete, 23.54 times the area. Ang weight 1 is naa sa triangle, di ba? Kani nga triangle. Area sa triangle, 1/2 times 6. Nganong 6? 10. 10. Total man niya nga, base niya, ang ihang dimension. Minus kani siya, minus 4. So, natay 6 diri sa kani nga triangle. So, 6 meters times height, 25. Draw, 25 plus. Given na ang height. Times ihang 1 meter nga length. Para makuha na to ang ihang volume. So, mo na to ang weight 1. For weight 2 class, again, unit weight of concrete times the area. So, area man. Ang atong weight 2 is nara sa rectangle. Of course, to solve for the area, base times height lang na siya. So, 4 times 20 meters. 25 meters. Times 1, that will give you 2,354 kilonewtons. So, wala na may other, gravity force or vertical forces. Next, kang horizontal force to. Unsa kay ito pag-solve ni hydrostatic force class? Unit weight times H bar times area. So, 9.81, kay water man ni siya, times 10. Anong 10 gani? Anong 10? Anong 10 man class be? Anong 10? H bar. So, ang gipagkuha si H bar class from water surface to the center of gravity, di ba? Center of gravity. Ay, center of buoyancy man ni dire. So, H bar is just from water surface to the center of gravity. Since 20 meters man niya tong total nga height, so half lang sa water, di ba? Half lang. So, 10. Muna siyang 10 times the area, 20 times 1. 20 times 1 kay 1. Consider naman na to ang 1 meter length. So, 1962 kilonewtons. Or pwede na to kaon as, naman kay ni siya. Kani, kay base man ni siya sa diagram good. So, kanilang, focus lang mo din 1962 kilonewtons. So, nakuha na to ang mga forces. So, say next. Mo ni siyang toe, mo ni siyang heel. So, not diri ang overturning moment, not diri ang writing moment. So, to get RM and OM, natay formula. Diba? Ang gipagkuan sa writing moment. Writing moment is just summation of moment from the toe. So, tanan, mga writing moment forces. Unsa gito mga forces nga writing moment? Writing forces, ang mga writing forces, mo ni sila si weight 1 o si weight 2. So, imo lang ni siyang ipadulong kang toe para like na moment. So, sa kani si weight 1 times 2/3 of 6. 2/3 of 6, manihang moment arm. So, 2/3 of 6. Dari. Manihang moment arm. Dari man sugod. 2/3 of 6. Plus 2354. Times 10 minus 2. Anong 10 minus 2 man? 10 man ang total base, di ba? Ang ihang base. Then, consider nga si W2 is naglay siya
tunga ani nga rectangle. So, pila ang ihang distance ani, di ba? 2. 2 ug 2 ni siya, di ba? So, 10 minus 2, nanatay distance nga 8. Ano siya? Na siya, 8. Mo na ang pagkuha ni writing moment. 25,894 kNm. To solve for OM class, to solve for OM, 1962 times nganong 1/3 of 20 man. Nganong 1/3 of 20? Naraon, nara si hydrostatic force. CP. Tuyok na to na siya. Asa man na siya nga triangle? Asa man na siya part sa triangle? Diba na? Diri sa taas. So, 1/3 siya. 1/3. Na diri nga part. So, 1/3 of 20. So, 1/3 of 20. That will give you 13,080 kilonewton M. So, to solve for RY class, of course, i-total na to na siya. Total forces ra na siya. Summation of forces Y, mago na siya. Summation forces vertical is equal to 0. So, RY, upward positive. So, RY minus 1765.5 minus 2354. That will give you, nabalik na ng class. Sorry. Wait lang ha. That will give you 4119.5. Muna si RY class. Summation of forces vertical ra na siya. So, again, to solve for the X bar or the distance from the vertical resultant force to the toe, RM minus OM over RY lang. Since nakuha naman na to si RM and si OM, then si RY, direct substitution. So, 25,894 minus 13,080 over 4119.5, that will give you an X bar of 3.11 meters. So, naay question regarding any class? If wala, proceed ta sa next slide. Okay, so next is, what is the soil pressure in the hill? Soil pressure in the hill daw. So, ano to pagkuha si soil pressure or si Q ha? Si Q. Ano to sa formula? Ito si formula class. So, at the hill man. At the hill. Pero natay mga cases, di ba? Natay cases. So, ato siyang check pa. I-check pa na to. Check na to kung case 1 ba siya or case 2, right? Okay. Check for A. Kay dapat i-compare man na to si ug si B over 6, di ba? Si A, to solve for A class, di ba, the absolute value of B over 2 minus X bar, right? So, mo ni ang pagkuha ni E. Nara, B over 2 minus X bar. So, 10 over 2 minus 3.11. So, itong E is 1.89. Check din nato si B over 6. So, B over 6 class is 10 over 6. That will give you 1.67 meters. So, kung ito ni siyang i-compare ang duha, E is greater than 1.67 meters. Or E is greater than B over 6. Meaning, case 2. Case 2. I believe it's case 2 class. With uplift. Yes. With uplift. So, condition is Q max. Muna atong condition is E is greater than B over 6. So, muna itong gamiton nga formula. 2RY over 3XL for Q max. And for Q min, automatic 0 na siya. So, okay. Taas-taas po tagbiyahe class.
there is uplift greater man. So, mo ni siya class. Sa ganito, atong pagbase ni class kay ang para mabalaan na to kinsay Qmin o Qmax sa duha. Sa gito'y note gani nga if si Ry is duol kang to, automatic naa kang to ang maximum soil pressure, right? And if si Ry duol pud kang hill class, automatic si hill ang maximum soil pressure. So, diri nga, given diri nga problem, sa inyong nakita, si Ry is duol kang to. So, automatic si to is the maximum soil pressure. Hence, si hill pod is the minimum soil pressure. But in this case class, since there is uplift, si Qmin is automatic zero or ato ang soil pressure at the hill is zero ra di ay class. Zero ra. Oh, soil pressure. Soil pressure at hill is zero. Automatic zero. Diba? Dali ra kayo class, no? So for if next na question is what is the soil pressure in the toe naman pod? So, atong pangitan is the maximum soil pressure na pod. So, to solve for the maximum soil pressure, 2Ry over 3x bar L lang. So, direct substitution na natanin nila tanan kay ang length is consider man na to 1 meter length, 1 meter lang ang length. So, atong maximum Q is 883.07 kPa. So, dali ra siya class, no? Dali lang. So, natanin nila. Next is, ang kanina lang to, last two nga question. Last two nga question, ani nga problem. So, what is the factor of safety against sliding? Then, what is the factor of safety against overturning? So, mo ang gipangita. So, for against sliding class, formula basis lang yun ta. Coefficient of friction times the vertical resultant force over the horizontal resultant force. So, for factor of safety against sliding, direct substitution lang, 0.60, given naman si coefficient of friction, times the Ry nga 4119.5 over 1962. That will give you a factor of safety 1.26. Si factor of safety class is unitless. Unitless, wala na siya unit. 1.26. For factor of safety against overturning, we have Rm over overturning, ragi na siya. Writing moment over overturning moment. So, direct substitution lang, 25,894 over 30,080. That will give you a factor of safety of 1.98. So, na ba may question sa problem number 1 class? Pwede rin na lang dahil tamag. And, well, let me check. Okay, hatag na lang din ako ni sa inyo, ha? As paano lang tayo? Review. Dali raman ang question, no? Calculate the maximum and minimum pressure raman on the soil. So, nabo may question, class? Nara may question? Wala ra? If wala ra, then that ends our discussion for tonight, class. Tomorrow na po dayon. So, if wala ba may question regarding sa atong outside ani nga topic? Wala may question?